नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आप स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र एकादश राशि कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मान कौन रहिबो शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण एक अनुरोध जदि आपण मैंने चैनल को प्रथम थर कर आसता वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना जे मार्च मसरे कुंभ राशि शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ये कुंभ राशि जार अधिपति ग्रह होती शनि यार शुभवार शुक्रवार शनिवार घातवार गुरुवार शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज ब्लू। दर्शक बंधु ये मार्च मसरे कौन रपणक राशि गोचरीय ग्रह स्थिति जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान अच्छा से अवस्थिति कौन नजर पकई ना बृहस्पति पंचम स्थान रे शनि द्वितीय स्थान रे राहु प्रथम स्थान रे जहाँ आम जन्म राहु बोली कहते केतु सप्तम स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे कुंभ राशि रे जन्मग्रहण करितबा व्यक्ति मानक पई एही मास उत्थान पतन रे भरपूर रहिबार संभावना अछि। मास आरंभ रे सूर्य मंगल बुध शुक्र एवं राहु एही पांचटी ग्रह आपणक राशि रे विराजमान रहिबे एवं पंचम भाव रे बसिथिबा वक्री बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणक राशि उपरे रहिबो। एहीपरि 6टी ग्रहर प्रभाव आपणक राशि उपरे हेतु यह आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण मास हेबो। शनि आपणक राशिर द्वितीय स्थान रे रहिबे जोठारे 2 तारिख रे शुक्र प्रथम भावरु बाहरी जिवे केतु सारा मास धरी सप्तम भाव रे अवस्थान करिवे। आपणको निज स्वास्थ्य विषय रे सतर्कता अवलंबन करने को पड़िबो कारण एही मासरे यही सब क्षेत्र गुड़िक सबुठार अधिक प्रभावित हेबो। एही मासटी प्रेम संपर्क पाई भल होई पारे पारस्परिक प्रेम वृद्धि पाइबो। विवाहित व्यक्ति माने कठिन समयर सम्मुखीन होई पारंती संभाव्य द्वंद्व एवं युक्तितर्कर सम्मुखीन होई पारंती। कठिन परिश्रम सत्वे चाकरीजीवी मानकर किछि लोकंक सहित युक्तितर्क होई पारे तेणु आपण निज आचरण को नियंत्रण करंतु एवं स्नेहपूर्ण स्वर बजाय रखंतु। व्यवसायी माने एही आह्वानर सम्मुखीन हेबे तेणु आपण को निज बुद्धिमत्ता प्रदर्शन करने को पड़िबो। पारिवारिक विषय गुड़िक पई एही मासटी मध्यम हेबार संभावना अछि। आर्थिक दृष्टिकोण मासर द्वितीयार्ध तुलनात्मक भाव अनुकूल रहिबो। प्रथमार्ध रे छोट मोट समस्या देखा दे पारे तेबे खुशी खबर होउची जे आर्थिक लाभर सुযোଗ रहिबो। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आम आलोचना करथिले से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर जदि व्यक्तिगत फल विषय आम आलोचना करिबा तेबे प्रथम देखिबा बृहस्पति विषय रे। बृहस्पति होउचंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक दश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक होउचंती देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभफल प्रदान करिथांती। एमानक भितरु आपणक राशि पई बृहस्पति वर्तमान पंचम स्थान रे जो पंचम स्थान रु आमे संतान संततिर विचार करिथांती विद्यार विचार करिथांती आदि अनेक प्रकार शुभ फलर विचार करिथांती। तेणु बृहस्पति पंचम स्थान रहिले अत्यंत शुभ फल प्रदान करती। तेणु आपण निश्चित हो जातु जे ए मासरे निश्चित भाव में आपण बृहस्पति शुभ फल प्राप्त करेंगे। क्यों क्यों क्षेत्र में जदि आपण वर्तमान व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र अच्छा तेबे आपणकर आशानुरूप लाभ प्राप्त करेंगे। ए समय मध्य आपणकर आय वृद्धि पाइब व्यय ह्रास पाइब संचय निश्चित भाव में हेबो। जदि आप पार्टनरशिप रे व्यवसाय करुछंती तेबे ए समय मध्य आपणकर पार्टनर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त करेंगे। जदि शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछंती तेबे ए समय मध्य निश्चित भाव में आपण भल रकम आय बा लाभ आपण प्राप्त करि पारंती। आकस्मिक धन प्राप्तिर मध्य सुयोग रही धन धान्य वृद्धि निश्चित भाव में घटिबो आपणक एई मासरे।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ ଏ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବା ଅନେକ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଏବଂ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ ରାଶି ଏବଂ ତାର ପର ରାଶି ଏବଂ ସେ ରାଶିକୁ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଚଳିତ ରହିବ, ଟେନସନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ରହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ କେତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲର ବା ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତିଳର ଲଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ବିରି ଡାଲିର ଖେଚଡ଼ି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଦିନ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।